Zero, si Kubos, Tatay Digong. Ito si Tatay Digong. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Tatay, ito kay Nograles, wala. Zero si Nograles. Ito may decided tayo. 1, 2, 3, 5. Ay, kay Basti eh. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 90. Nandito tayo sa may Mintal. Yan po yung Mintal, emission po nila. Nandito tayo sa National Highway. Papunta ng Bukidnon, papunta ng downtown. Dito magka-survey tayo dito, Mayor at saka Vice Mayor. Nandito sa may Mintal. Punta tayo dun sa may public market nila. Magtanong-tanong tayo dito kung meron tayong makuha dito na butante. Nandito tayo. Boss? Wala boss. May udto. Okay lang. Kalisurbi lang sa Mintal. Mayor o Vice Mayor. Kang Mayo. Doon na. Mayor. Natay Mayor, natay Vice. Sa may Mayor na to? Ha? Duterte. Si ang Vice na to? Ikaw, Sarge. Mayor. Duterte ang Vice team mo? Basta gapon ni atong isulat ato gay para guan ba? Pangalan? Oh, survey dili. Ang ka lang. Survey lang ni. Duha. Ito na miss ko na proven and taste. Ikaw, Sarge. Mio. President Duterte. Butante ka dili, butante ka? Butante? Duterte yung vice. Duterte gapon magama. Survey lang sa Mintal ha. Shout out sa Mintal. Boss, shout out boss. Kuan lang. Survey lang vice Mayor Davao City. Mayor? Oo. Ikaw si ma'am. Vice mo. Tunga gyapon magama. Ikaw sir. Mayor. Jangan kan digong na. Oh, digong tante man nino vice. Duterte gyapon. Nabalay pa si Saray bay. Kisa ito babae bay. Si Kwan si Soriano sa Duha. Ili Soriano. Kani Duha gyapon diri. Ato ni sulat kay para fair play. Na Soriano. Barsina. Kita kayo na presidente. Ikaw boss, kwan lang kalisurbi lang. Sa Mintal. Mayor. Kalisurbi lang. Survey? Oh, survey lang ni. Simple kanya ko ah. Mayor tatay yang vice ni mo. Kani Duterte. Wow, magama. Ito mo sa Nograles mo sa kaitom. Ah, to sulat ron. Okay, salamat ha. Shout out diri, boss. Salamat ha. Bagol. Sige sir. Thank you. Boss, salamat. Ma'am, okay lang ma'am. Yang kalisurbi lang, Mayor sa Davao, vice. Bye. Oh, Duterte gyapon magama. Shout out diri sa Mintal. Thank you. Ma'am, okay lang. Kayo survey lang. Mayor sa Davao City Vice. Mayor. Oh, ang vice ni mo, ma'am. Tataya, basta gyapon. Magama. Survey lang. Ayo sa biyahe. Kung pwede, bata pa man mo. Give na lang ha. Okay, thank you. Man to. Boss, kani. Boss, call na survey lang. Mayor sa Davao City. Vice. Ha? Decided. Sige. Undecided si Busing. Undecided. Ma'am, okay lang ma'am. Mayor, kani survey lang. Okay, undecided si Busing. Okay rana. Okay, ayuda di. Dito boss. Init ka boss. Init ka daw. Survey lang, Mayor sa Davao City. Mayor. Duterte. Kali survey lang ni Mayor sa Davao City. Tatay, Vice. Duterte. Ikaw boss. Duterte gyapon ikaw mi. Nana man tatay. Mayor. Duterte ang Vice mo mi. Tatay si Basta gyapon si salamat. Sa Duha, Tulo. Dari pun. Sa Duha, Tulo. Sir. Duterte boss. Mayor. Duterte. Ang Vice mo. Duterte. Gapon tatka magama. Kali survey lang sa Mintal boss ha. Okay, Mintal man diri no? Sige sir. Mintal. Di sir ha. Salamat. Mayo. Thank you dito tayo. Tingnan natin dito mga shoutout sa mga drivers. Dito. Yan, Mintal po tayo. Tuloy yung survey natin. Okay, sir, okay lang. Butante sir. Mayor sa Davao City. O Vice. Duterte sir. Duterte. Solid Duterte ni si Busing na ni. Magama ni. Survey lang sir ha. Okay, thank you. Hello. Okay lang, ma'am. Kali survey lang sa Mintal. Shoutout din sa Mintal, Davao City.
Kalisor bilang mayor. Nay ka mayor. Vice. Pili asa may mayor nimo. Oh, Duterte. Butante ka? Ang vice nimo. Baste. Baste magama. Ikaw boss. Duterte. Sige, patay di ko ngawiyo. Baste. Okay, magama ni, magama. Sa boss, kala ni boss ha? Shoutout diri boss ha, sa Mintal. Kala ni siya, sorbi lang, mayor sa Davao City. Mayor. Kani mayor ni. Kani vice ni. Pero mayor rin mo. Mayor. Amo ko na election. Wala ka na register. Okay lang, sige lang. Sundan lang. Ma'am, ay na, mana si ma'am. Boss. Butante ka, boss? Butante ka? Ikaw, boss, butante ka, boss? Kani sorbi lang. Mayor sa Davao City. Digong. Ang vice. Baste. Magama. Shoutout dari. Shoutout. Sorbi lang, boss. Boss, sorbi lang ni, boss. Mayor. Mayor ug vice. Ikaw, sorbi lang. Wala man bayad. May bayad. Tatay. So, ikaw, ang vice nimo. Duterte tanan. Sige, sa Duterte pila ka book? 1, 2, 3, 4, 4, 4 sa 2, 3, 4 sa 2, 3, 4. Thank you ha. Kami kakuha ka akap. Sabi lang ni. Wala may ikuan si akap si tatay. Okay ra boss. Boss, wala may service siya. Wala may akap si tatay. Okay ra. Hindi ka man may kay akap ni abot sa mua. Sige. Salamat ha. Okay. Thank you. Ito tayo. Hello. Boss, okay lang boss? Kalisorbi lang, mayor sa Davao, butante, mayor sa Davao City. Ikaw ma'am, kalisorbi lang, mayor sa Davao City. Napili na mo? Mayor. Ang vice. Ikaw ma'am, mayor. Rigo mo din ikaw. Ang vice mo. Ikaw sir, napili ka? Ora na, tanan. Maura, sige. Salamat ha. Sorbi lang ni. Sorbi sa 2, 3. Tanaw, para makita ni mo. Sa 2, 3. Thank you. Sorbi lang. Ma'am, okay lang ma'am. May udto. Sorbi lang ni ma'am. Mayor sa Davao City. Dili sa Mintal o Vice Mayor. Mayor ma'am. Kanadyo ko nga amo. Tatay. Ang Vice ma'am. Ang vice kanadyo akong nastunga. Nga gyapon. Sige, magamani sila. Si Basti sa 2 sila. Sorbi lang. Thank you. Ay, janti man eh. Ikaw ma'am, pwede ma'am. May Mayor sa Davao City. Sorbi lang. Ay solid ni diri tanan. Tatay no. Tatay ka ma'am. Tatay ka po. Ang Vice nimo. Basta gyapon. Basta ikaw ma'am. Solid. Basta, sige, dua lang kay mga estudyante ma'am ni. Solid na solid. Mana ni diri. Ay Duterte sa vice Duterte. Oy, dati ma'am. Ikaw ma'am. Mayor. Solid lagi. Solid na solid. Vice, sulit din ni magama din ni. Tulo. Sa 2, 3. Estudyante man sila. Sa 2. Estudyante man sila ha. Di pa pwede. Thank you. Sige, Di pa magaboto. Salamat ma'am. Shoutout diri, Mintal. Ito tayo sa Mintal. Punta tayo ng public market ngayon. At makapag-survey tayo ito. Vice at saka Mayor. Dalawa. Ma'am, okay lang ma'am. Boss? Okay lang. Digong ka na. Maglandong yung mga area dyan ba? Mayor, niya Vice Mayor. Duterte, magama ni. Survey. Duterte, ayan. Bakon sini, pwede rin. Kasi nga ito. Dali sa ko sir ha. Baik na ito. Sir, okay lang sir. Okay lang dyan. Kasi survey lang, Mayor sa Davao City. Mayor. Vice. Baste. Magama. Sige, sulit magama din eh. Survey lang sir ha, survey lang. Shoutout diri sa inyong tindahan, Mintal. Okay lang. Ko lang. Survey lang. Nanam ko diri. Mayor niya, Vice. Ma'am, butante man o. Duterte. Vice. Duterte gapon. Ikaw sir. Sulit eh. Ikaw sir. Solid Duterte diri sir. Sulit sa 2, 3, 4, 5. Magama din sila. Sulit din magama diri. Tatayog si Basti. Sige. Shoutout diri sa ma'am sa iyong tindahan sa Mintal. Okay, salamat. Ingod do. Sige, thank you. Survey lang ko. Shoutout diri sa kuan. Mariscal Trading Mintal. Thank you. Ayan. Boss. Ay ma'am, kani survey lang ni. Mayor sa Davao City. Vice niya Mayor. Mayor ako si Mirani. Mayor. Tatay. Magama yung mga. Thank you. Yes. Sige. Si Busing. Boss, ikaw boss. Siginahan ka, survey lang. Mayor ug Vice. Ang Mayor na to si Bisiat, Tatay Digong, Carlo,
Ating Duterte. Atin Duterte ka. Yang vice na to si Soriano, Baste, Alag. Si Baste. Ah, okay. Team Duterte si Busing. Solid nit. Mag-ama din eh. Isa. Dari. Okay. Kaliserye, hi. Thank you. Shout out dari. Oh, sorbi. Ha? Thank you. Sa Mintal. Ang pulta sila dari oh. Mangga, orange, kuplito ni. Sorbi lang boss. Okay lang. Mayor. Ara. Tatay, nga vice. Vice. Oh, kuya. Ikaw. Oh. Kali survey nyo. Sa YouTube ni. Kali survey. Tas ba? Puro pinag-go. Diba? Wala na, pilti na na. Survey lang yung survey. Ha? Oh, Kaliserye. Oh, thank you, sir. Panang na t-shirt niyo. Gusto Bring home. Laag, tarang pamilyar laag. Thank you. Laga naman. Oh, lagi na. Dagang na tarang pamilyar laag. Ah, ano? Dagan sa tanong. Sige lang. Pili-pili lang ta ha. Salamat. Thank you. May sounds dito. Agbi. Ito tayo may music. Ayan. Mas kabila tayo. May music dyan. Ayan. Dito tayo ngayon sa Mintal pa rin. Punta tayo ng public market. Tingnan natin. Makuha tayo ng mga botante dito. Ito. Hello, okay lang, boss. Okay lang, may ngudto. Kalisorbi lang, Mayor sa Davao, Vice. Vice ni mo. Duterte yapon ka, boss. Duterte, solid na, magama ni. Ay, ikaw, ma'am. Duterte. Oh, Duterte yapon si mami. Tupat, magama. Isa, Duterte. duha, tulo, upat. Ano? Hago. Isa, duha, tulo, upat. Go, ha? Sorbi lang. Hindi sa Mintal. Lagbay Pangarap sa YouTube. Oh, ha? Thank you. Sorbi lang. Okay lang, sir. Thank you, ha? Sir, okay lang. Busy. Thank you. Ha, palingki rin, sir, oh. Sada. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Kali sorbi lang. Mayor sa Davao City. O Vice. Mayor. Ay, pili, Mayor. Vice. Wala pa, undecided pa? Okay lang ha. Sunod. Mayo. Thank you. Sa Mayo. Isa hindi pa sila ready. Dito tayo, tingnan natin dito. Sir, okay lang sir? Habang gawa tayo pasahero diya. Ito lang. Kalisorbi lang, Mayor, Vice. Kalisorbi lang, Mayor sa Davao City. Sino mo? Duterte, ang Vice mo? Baste. Thank you sir ha. Ayo. Ayan. Baste gyapon. Sir, okay lang ha, sir? Dito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Disturbo lang ko dali. Okay lang. Habang naghahulat tayo guan. Kanang guan, Mayor sa Davao City. Kalisorbi lang. Fuentes. Duterte. Guys ni mo. Duterte gyapon magama. Sorbi lang ko ha. Sa Mintal. Okay lang, Sarge? Wala ni sorbi lang ni sa Mintal. Oh. Ito lang, may Duterte gyapon. Guys ni mo. Duterte ka po. Magama. Duterte, sorry, tatay dito rin. Baste, okay lang ma'am. Nanaman ko diri good. Sorbi lang, Mayor sa Davao City. Ikaw ma'am. Baste. Duterte Vice. Si ma'am. Dili pa. Undecided pa siguro. Si ma'am. Duterte Vice ni mo. Alag kay Kaliwat. Oh, sige lang, alag. At sa alag niya, ang mayor ni mo si Tatay Digong. Niya, Tatay Digong po diya ha. Baste yang Vice. Ano naman siya? Oh. Okay. Sir, okay lang sir. Nanam ko dali. Mayor. Kayo sorbi lang. Vice. Baste gapon. Ikaw mi. Okay lang. Tatay Dig. Ang imong Vice. Ha? Baste. Magama ni. Isa, duha. Okay, shout out doon sa ano. Okay, thank you. Thank you sir ha. Pwede ba ni? Okay lang sir. Kayo sorbi lang. Mayor sa Davao City. Adi naman ni kinalag survey, klaro na nung daog na. Ang Vice ni mo. Ay, permanente na, Duterte na, di na madaan na og lain. Sige, atong isulat to ha. Survey lang. Lakbay Pangarap sa YouTube. Alak by Pangarap. Oh, YouTube. Okay ra.
Lakbay, pangarap. Oh, sa YouTube dyan, ha? Survey lang, mental. Kadamo kasi. Oh, support lang to. Sige, thank you. Kayo survey lang. Walang ko, volunteer lang, volunteer. Okay lang, sir? Ah, may ma'am, Bior. Ah, Duterte, magama ni, magama. Thank you, sir. Shout out sa itong mga kagwardyahan. Oh, thank you. Salamat. Sabi atong palingke. Sir, ha? Oh. Sir, okay lang, sir? Busy, sige. Umana rin. Sir, okay lang, sir? Kali survey lang ni sir, okay lang? Mayor sa Davao City. Nakanapili. Mayor. Ito, taga-tagor ba ko? Tagatang mo kira. Ikaw, sir, makatubuto ka dere, patande? Mayor, sir, Mayor. Duterte ang vice ni mo. Basti, oh. Survey lang ni sir, ha? Magama. Okay, doon na ba? Mayo na ba? Okay, thank you, ha? Salamat, sir. Ito tayo. Palingke, ha? Ano, palingke. Public market. Ma'am, okay lang, ma'am? May ngud to? Okay lang? Okay lang? May ngud to? Okay lang. Survey lang, survey. Mayor sa Davao City o Vice. Wabo ka desisyon. Ah, okay lang. Ikaw, ma'am. Mayor. Oh, natural, Duterte. Oh, si ma'am mo. Ipagduduwa si ma'am mo. Ma'am, Vice ni mo. Ha? Vice. Kuan, ni Soriano, Baste, Alag. Ang alag gyapon. Ah, anak mo, sige. Kaso magkinaunsa-unsa. Oh, survey lang, ha? Thank you. Dan. Magkinaunsa-unsa kay. Okay lang, sir, ha? Wala pa si Basti, may mupuli niya. Undecided siya. Ha? Okay, thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Mayor sa Davao City. Oh. Survey lang, Mayor. Duterte ang vice ni mo. Si Kwan, Soriano, Baste, Alag. Baste, magama. Sige. Daw papalitan ko Survey lang, thank you. Ito tayo. Koy, okay lang, Koy? Survey lang, Mayor sa Davao City. Aw, Duterte. Mental, Duterte yung vice ni mo. Aw, anak. Anak, oh, sige. Survey lang. Si kuan ka, di ka mo kuan. Oh, Tatay Digong. Okay, thank you. Asa may dagang tao siya dire o dire? Kariyara no? Dire. Dire. Okay lang, ma'am. Survey lang, ma'am. Okay lang. Mayor sa Davao City. Okay, thank you, sir. Survey lang, sir, kung butante. Mayor, ang vice. Ah, magama. Survey lang. Thank you. Vlog sana vlog mo. Lakbay pangarap. May pangarap. Oh, sa YouTube ni YouTube. Sticker. Wala pa lagi, wala. Duterte. Thank you, ha. Wala siya. Kali survey lang ni. Mayor sa Davao City lang ni. Mayor vice ni mo. Ah, magama. Walay sticker boss. Wala lagi, wala ni. Yung survey lang ko, ha. Thank you. Lagi no, automatic. Vice, automatic, magama. Thank you. Ma'am, okay lang? Okay lang, boss. Kali survey lang, Mayor sa Davao City. Parang Mayo. Ikaw, boss, nana kay mabutuhan? Mayor o Vice? Si Vice, Mayor ni mo? Oh, Si Vice ni mo? Duterte tanan. Ah, Duterte ka, ma'am. Duterte na. Ah, Duterte ka tanan. Sige. Kaya Mayo na naman, Mayo. Karong Mayo, 2. Mani. Survey lang, survey. Sa mental. Okay, thank you. Si Mami. Okay lang, Okay, May. Mayor sa Davao City. Naon te kahatag. Survey lang. Mayor? Wala may yakap si Kwan. Naon te kahatag. Always. Ang Vice. Duterte pa. Ah, Duterte gihapon, magama ni. Nangkop yung nabote. Dapat talaga. Survey lang, May. Duterte pa. Thank you. Duterte. Sige na, survey lang. Thank you. Kaya testing nga ito dire kung mga kung sila buto. Naon tayo dire. Kaya murdehan tao dire. At least makapag-survey tayo dito. Okay lang ni. Ma'am, okay lang? Kali survey lang ni. Mayor sa Davao City. Mayor. Ikaw, Mayor, ma'am. Wala. Undecided. Ikaw, ma'am. Talanganin. Okay, thank you. Shout out sa mental. Sir, ikaw, sir, makabuto ka? Thank you. Shout out. Ni, kaya survey lang, Mayor sa Davao City. Okay lang. Mana? Thank you. Koy, makabuto ka, Koy? Mayor sa Davao City. Ikaw, Koy. Makabuto ka? Tande? Thank you. Salamat, ha. Ayo. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Mayor sa Davao City o Vice? Duterte. Oh, Duterte. Ang Vice mo, ma'am? Duterte gyapon, magama. Sige. Survey lang. Thank you. Ayan. Ito tayo. Palingki. Tingnan natin sa palingki. Ayan, oh. At least may survey na tayo. Medyo, ano tayo ngayon? Medyo landong-landong na gamay. Alas 2 ta ngayon.
Ang atin lang ito yung makakuha tayo ng mga survey dito sa Mintal. Tingnan natin dito. Ayan yan, mga botante lang yung ano natin. Hello. Okay lang, ma'am? Mana? Mana di ka. Ikaw, sir? Botante ka? Mana ko na. Mana ka? Sige, okay lang. Thank you. Sir, ikaw, sir? Botante ka, sir? Dili, okay lang. Kani. Botante ni. Mi, botante kami. Kuha lang, survey lang din sa Mintal. Mayor o vice. Ay, ulti mo na kain na mo. Oh, yung vice, mayor ni mo. Maong gyapon. Sige siya, man. Sige. Duterte ano de? Ang vice ni mo. Maong gyapon. Magyapon. Magama. Ikaw, may. Mayor. Majority. Dasa Duterte mo diri Okay. Ikaw, ma'am. Duterte. Duterte. Sa BBM na. Oh, ako na isuot ako niya. Ang pagmagpi. Survey lang. Survey. Sa 2, 3, 4, 4. Duterte mo Sa- Duterte. 2, 3. BBM sa day. Uy, kiwala na. BBM. Hindi pala ko itsa dito ba? Sa 2, Patay yung sa mo. 3, 4. Okay, thank you ha. Survey lang. Mayor o vice. Sir, survey lang yun, sir. Mayor o vice. Survey. Sa Mintal. Mayor. Duterte pa rin hanggang dulo. Vice. Ang vice ni mo. Basti. Oh, ikaw, ma'am. Magyapon? Duterte nga pa mi. Duterte yapon. Solid. Duterte pa rin. Solid yung tatay din. Magama. Survey lang ha. Thank you. Survey lang, sir. Ay, giblog dito day. Okay ra? Shoutout sa Mintal. Thank you. Dito tayo. Palingki siguro ta. Sulod, no? O dire ta. Okay ra, dire? Dire. Kamu kaya, ma'am? Butante ka, ma'am? Ma'am, butante ka, ma'am. Okay lang. Mayor, ma'am. Mayor sa Davao City. Ang vice ni mo. Si Kuan Soriano, Baste, Erne, Alag. Baste. Magamay mo, ma'am. Magama. Okay. Survey lang, survey. Sa Minta, shoutout dire. Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Ma'am, okay lang, ma'am. Makabuto ka? Kaya survey lang. Okay. Ma'am, okay lang, ma'am. Kaya survey lang sa Mintal. Mayor o vice. Wala lang ka? Makabuto na ka? Mayor. Ay, dili pa. Sige lang, sunod na lang, ha? Kanta, balik tayo. Tuyok. Di pa makabuto. Boss. Ma'am, okay lang, ma'am. Kaya survey lang. Mayor sa Davao City. Duterte. Ang vice ni mo. Duterte. Duterte yapon. Si ma'am. Duterte. Uy, Duterte dahil. Magama din, magama. Duterte ni Duterte. Sa, yun ni Duterte. dua. Maski pag ibala sa kanyon. Survey lang. Okay, thank you. Maski pag ibala sa kanyon. Katatoy sa Mintal. Ma'am, survey lang ni mama. Mayor. Vice. Uy, magama gyapon. Duterte gyapon. Solid din ni magama. Thank you. Okay lang, koy. Survey lang. Pwede, bawal. Government. Ma'am, okay lang, ma'am. Survey lang. Mayor sa Davao City. O Vice. Oh, sige. Okay lang. Sir, okay lang, sir. Thank you. Ma'am. Okay lang, Mayor sa Davao City. Oh, decided pa, okay lang. Decided siya ate sa duha. Okay lang. May udto. Thank you. Ma'am. Ito tayo, wow, may aspin niya eh. Ma'am, okay lang, ma'am. Kaya survey lang. Mayor sa Davao City. Mayor. Ang vice. Baste. Pila ang kilong pinya? Pila kilo pinya? Thank you. Ma'am, okay lang, ma'am. Kaya survey lang, ma'am. Okay lang. Mayor sa Davao. Survey lang, okay lang. Nakinapilian, Mayor. Makabuto man ka na, vice mo. Baste, oy, magama din eh. Solid magama. Dito ta. Ayan, no. Magama dito sa... Thank you. Dito sa may Mintal. Ayan, no. May kayo survey na tayo. Tatay at saka Baste pa rin yung nangunguna dito. Sir, okay lang, sir? Botante, sir. Okay lang. Mayor sa Davao City. Wala lang. Ato lang iiwan. Survey lang. Okay lang. Dili yung pirma. Okay, pirma ako lang. Botante, dili, no? Ikaw, ma'am. Okay lang, ma'am. Kayo survey lang. Survey. Sir, Mayor sa Davao City. Survey lang. Wala bayad ni. Karong Mayo naman, eleksyon. Nakaikuan, survey lang. Mayor ya? Oo. Awat ako aja na punta na. Tatay di ba? Oh, ang vice ni mo. Na vice do, Soriano, Baste. Anak. Oh, ikaw, ma'am. Ikaw, Mayor. Duterte siyempre. Oh, Duterte. Sige, ito survey lang man siya, wala man ibayad, survey lang isa ha. Shoutout sa Mintal.
Binta, shout out dari, okay. Sir, basi nakadesisyon na ka, sir? Wala tayong pagalinlangan. Duterte tatanan. Duterte. Duterte. Ikaw, ma'am? Ikaw, sir? Mo gyapon. Oh, tatay yapon. Ikaw, ma'am? Duterte. Magama. So, bilang ini isa, dua, tulo. So, bilang ini, sa Bintal. Tulo. Sorbi lang. Sige, thank you. Shout out, oh. Ha? Sorbi lang, Mo gyapon. sa Bintal. So, good rin, ha? Thank you. Salamat, boss. Sige lang. Naman, naka-boss, no? Aduh, hati-hati sih pusing. Apa sih? Apa yang suatu para makita niyo ba? Sorbi lang, may sorbi. Thank you, ha? Magama. Sulit yapon sa tatay dari. Mana makasih, no? Thank you. Sorbi. Hello. Boss, okay lang, boss. Butante ka, boss? Sorbi lang, Mio sa Davao City. Rice. Sorbi lang, okay? Okay lang? Kanya sorbi lang. Mio rin mo. Ang vice, wala pa, langanin pa? Sige silang, okay, decided, ma'am. Mayor. Thank you. Langanin pa. Ma'am, okay lang, ma'am. Hapit ko dali. Okay lang, ma'am. Mayor sa Davao City. Duterte. Ikaw, ma'am? Ha? Makabuto ka? Makabuto ka? Dili siguro, si ate lang. Okay, tatay. Imong vice, ma'am? Tatay yapon, basta yapon, sige. Busy man si ma'am. Okay lang, thank you. Sorry. Ma'am, okay lang, ma'am. Muna naman di. Thank you. Ito tayo. Ma'am. Okay lang, ma'am. Kalisorbi lang, Mio sa Davao City. Vice. Tatay yapon. Isulat ato, ha? Baste, og si Tatay Digong. Di sa may Mintal. Ma'am, sorbi lang, ma'am, sa Mintal. Straight. Mintal manino, oh. Imong Mayor. Yan, siyempre kan. Ikaw, ma'am. Vice. Digong. Vice. Vice. Vice nimo. Vice. Tas kuan gyapon basti gyapon. Sulit din ni mental ba? Magama. Sulit man na siya kay. Mental, no? Sulit din. Diri sa Mintal. Oh, sulit na. Si Basti. Si Basti, sulit basta mga Mintal, no? Duterte, no? Sige, salamat, ha? Okay. Sige, laman. Sorbi lang. Kani. Marag butuhay gini, ma'am. May udto, okay lang, ma'am. Sorbi lang, Mio sa Davao City. Dili ko din makabutan. Ikaw, ma'am. Okay lang, ma'am. Mio sa Davao City, ma'am. Ang vice nimo. Duterte gyapon. Ikaw, ma'am. Mayor. Vice. Oy, magama gyapon. Okay, thank you. Sorbi lang, sorbi. Yan. Pili-pili lang, ha. Thank you. Ito tayo. Sorbi. Hello. Ma'am. Ma'am, okay lang, ma'am. Nalam ko doon sa Mintal, ma'am. Mayor sa Davao City. Mayor. Sorbi lang. Sorbi. Ato, sorbi lang, sorbi. Karong mayo ni siya, sorbi lang ni siya. Amo na namang butaran ni. Tatay, ang vice nimo. Ay si kanito si Basti. Oh, Basti. Magama. Magama. Dua. Igsoon mo no. Dili. Bye-bye mo na lagi. Thank you. Sige. Salamat, ha. Thank you. Sir, okay lang, sir? Kayo sorbi lang. Mayor sa Davao City. Mayor. Nana kaya pili, Mayor? Sorbi lang, okay lang? Wala pa, langanin pa. Ikaw, ma'am, okay lang, ma'am? Mayor sa Davao City. Okay lang? Tatay Digong. Ang vice nimo. Si Basti. Basti, magama ni, magama. Okay, siya to dari sa Mintal. Ikaw, sir, langanin pa ka? Duterte man Duterte, sige. Starting ni dili. Butante man, no? Oh, sige. Ato yung sulat. Sorbi lang mo gani, karong maayo ni siya. Thank you, ha. Salamat. Ay, langanin ko mo siya ni, bata mo ni. Duterte po na siya. Kung mentrita. Makabuto na ka? Oh. Oh, sige. Tanan na mentre batik. Mo kanalang nako diri, kanalang diri wala ko ikuan. Ha. Tulong mo. Thank you, salamat, ha. Okay, dito sulod ta. Diri. Palingki ta ron. Sulod ta ron. Ma'am, okay lang, ma'am. Kapit na ko dali, ma'am. Mio sa Davao City. BBM. BBM ko, may BBM. Ma'am, Mayor, ma'am, sige ka, Mayor Vice. Wala BBM ko lang dire mo ni. Maning Vice Mayor. Mayor ya, mo ni ang Vice. Wala may BBM. Ako na BBM. Oo, BBM pero BBM ka. Basti. Ang imong Mayor. Duterte. Sige, thank you. Mita sa BBM, wala may BBM. PDP to yahagan. Team Marcos. Okay lang, ma'am. Kali survey lang, ma'am. Nanamon ko doon sa gulayan. Survey lang, makabuto na mo. Mayor, makabuto mo diha dili. Dili pa? Ha? Sige, thank you. Dito sa palengke daw, be. Try na ito sa sulod palengke. Kanis daan dari. Sinay mo boto dari, Mayor. Sir, okay lang, sir? Kayo survey lang, sir. Okay lang. Ma'am, okay lang,
Kali survey, thank you. Mayor, may mayor sa Davao City. Survey lang. Kali survey, mayor niya, vice. Sa mayor mo. Siyempre, si Duterte. Ang vice. Si Kumo. Hindi, si Kuman, Baste o Soriano, Alag. Si Basti. Baste, magama, magama. Sige, survey lang niya. Survey lang niya, Koy. Okay lang, Koy. Survey lang. Mayor. Palanganin pa, okay lang. Koy, okay lang, Koy. Survey lang, mayor. Mayor, vice. Duterte. Ang vice. Vice, Soriano, Baste, Alag. Magama gyapon ni si Busing ug si ate. Si Duterte o si Basti. Yapon. Walang iba. Ikaw, bus. Baste ka. Kami ni mayor, mayor, Baste, imo ha. Dito. Linggit na. Isa lang na to, okay, para mga ano. Ikaw, boss. Matanti mga ano. Mayor yun, Baste gyapon. Mayor. Sisahol na to, okay, para fair play ni. Ikaw, boss, makabuto na ka? Bili pa. Mayor mo, mayor. Vice. Hindi mo na sila mabutan dire. Dili buta dili mo diri. Kan diri lang. Ma'am, okay lang, ma'am. Ikaw, ma'am, mayor, ma'am. Duterte mo, mi vice mo. Duterte gyapon. Magama magama. Kalendari lang kung kuan lista kay. Survey lang, boss. Duterte. Survey lang, tatay mayor. Tatay mayor niya, vice nimo. Ang vice nimo. Baste. Survey kay para fair play. Ikaw, boss. Shout out sa mental palingki. Tatay gyapon ni. Ang vice nimo. Okay lang. Okay ra? Sige, shout out. Di sa public market. Thank you. Public market. May mga karne din lang, karne, baboy, baka. Ma'am, ikaw, ma'am. Duterte. Nagbabayad na ba si ma'am na yun? Ma'am, masurvey lang ko, ma'am. Ma'am. Asa man ka? Mayor. Duterte. Ang vice mo. Sige, Duterte gyapon, landslide din iguan eh. Landslide din iguan eh, natatay din eh. No? Landslide ba? Tatay. No? Ikaw, boss. Duterte ni, magama din, kusog din, magama din, no? Thank you. Sir, ikaw, sir, sige na ka. Duterte gyapon din eh. Magama, kusog din, magama din eh. Si Sahon din eh, madisighanan gani ba? Boss, ikaw, boss. Ay, ma'am. Sorry, ha? Di ka nagdalik ko, yuko. Ang vice mo. Vice, Baste gyapon, magama. Boss. Ma'am. Tao, dili sa. Baliktad naman eh. Ay, butante mo? Dili siguro? Butante. Kasi man mo? Mayor. Mana ka, ikaw? Duterte. Ikaw, ma'am. Mana. Vice mo. Baste. Si Sahon ko ni pagdighaan na gini ba? Sus, dinahan na gini diri. Lagi ang makuha na ko. Ang madakpan lang nako okay. Sir. Wala ko ni siya kanang mayor, lokal. Mayor Davao City. Ang manang kano? Wala pa. Duterte ka. Baste ka guan, guys. Si Sahon na ni kay malipat ang lista ba? Thank you. Shout out dire. Mental. Koy ikaw koy. Kasi may kwarta dia. Wala ni akap. Ay, siyempre, tatay din. Tatay. Ang vice mo. Boss Baste. Baste gyapon sulit. Baste, okay, thank you. Okay ra? May kwarta na. Okay ra. Joke ulit na. Okay. Ilaw ta. Kita murag daghan na kay daw. Dili na ko, no? Sige, tiwaso na to kay basig buto sila. That's done. Lagi. Ngayon mga atag duwan din sa lahat diri. Ay, dili man ibutante ni sila diri no. Butante mo, boss. Ito, ma'am, okay lang. Mayor sa Davao City. Palanganin pa. Okay lang, sir? 106. Thank you. Kali survey lang, ma'am. Okay lang. Okay lang, thank you. Ito tayo. Okay lang, ma'am. Okay lang. Ako man dito. Thank you. Ma'am, mana ka, ma'am? Wala eh. Lagi? No? Survey lang, survey. Kana straight na. Asa may ma'am, mayor? Mayor Duterte niya. Ang vice. Asa man si Kuana na si katulong speaker. Soriano, Baste. Si Waldo sana wala. Wala. Wala na Duterte. Lokal lang. Si Tori sir, story
Wala story, wala story. Shout out ko kang Milan ni Basukan. Sige, shout out. Mental. Sige, sila. Ma'am, okay lang. Mayor. Mayor, nara kay Mayor? Ang vice mo? Basta yapon, mag-ama yapon din eh. Solid din yung mag-ama din. Ikaw, boss. Ma'am, sorbi lang, sorbi. Mayor. Tatay Digong. Tatay Digong, sorbi lang. Solid din yung tatay. Ah, tumala kasi bayad. Thank you. Ma'am, okay lang ma'am. Sorbi lang, okay lang. Mayor. Na kay Mayor dre. Mayor sa Davao. Ang vice ni mo. Basti, mag-ama. Thank you, sorbi lang. Di sa may mental. Shout out, thank you. Sir, okay lang sir? Mayor ni mo, naka? Vice. Wala mo guna buto. Okay lang. Sige, sunod na lang. Ma'am, sorbi lang, Mayor. Na kay Mayor? Mayor sa Davao City. Vice ni. Kani Mayor. Ang vice ni mo. Basti, mag-ama. Solid gapon. Okay, thank you ha. Shout out dere. Nga isda dere mga kabayan, no? Nukos, isda, pasayan, barilis. Ang kilo, pilang kilo? Matang baka. Oh, 220 bangus. 220 ang pasayan. 360. 360. Nukos, 200. 200 ang barilis. Okay, diri na mo sa Mintal Public Market. Barato ra yung kuan. Kani guam ni siya no? Laras. Ma'am, ikaw ma'am. Mayor ni mo. Mayor. Wala. Undecided pa. Okay lang. Undecided si ate. Thank you. May hapon. Okay. Ito tayo. Palingki. Ma'am, okay lang ma'am. Gulayan na po dah. Humanag isdaan. Ma'am, okay lang. Kabuto ka? Thank you. Isdaan. Gulayan na 3. May, okay lang, may? Okay lang, may? Kaji sorbi lang. Ay, alanganin. Okay lang, kaji sorbi lang. Okay, thank you. Mayong udto. Ay, mana ko diri. Dita. Oh. Wala na deh. Diri. Bigas. Okay. Napatay oras. Ayan. Kaji sorbi lang tayo. Dani ba? Yan, dito tayo sa may public market ng Mintal. Ayan, at least sorbi tayo dito. Para ito sa Mayo. Ma'am, okay lang ma'am. Kaji sorbi lang. Mayor sa Davao City, ug vice. Okay lang. Mayor, nanagapili Mayor. Ang vice nimo. Mag-amagyapon. Sige, thank you ha. Sorbi lang, di sa may Mintal. Thank you. Balik sa akong office. Okay lang ma'am, sorbi lang. Okay lang ma'am, Mayor. Mayor sa Davao City, sorbi lang. Ang vice nimo. Hoy, si Basti gyapon, mag-amagyapon. Mo dyan na mo ah. Lagi no, solid din no. Kinsa solibas amo gyapon. Solid din sa tatay si ano, Basti no. Sama ara mo dyan mo ah. Sige, thank you ha. Sorbi lang. Ito tayo. Okay lang may, sorbi lang. Mayor sa Davao City. Ang imong vice. Natay Soriano, Basti, Alag. Ikaw sir. Mayor. Ang vice. Duterte yapon, sige. Salamat sir ha. Duterte. Unya, Alag to si ate. Itong niyahang kan. Vice, Mayor. Tatay. Okay, thank you. Ikaw sir, okay lang sir? Butante ka? Mayor. Basti yapon. Sulit yapon si Basti dito. Mayor. Okay. Tatay, thank you. Tayo, busy na sila. Sir, ikaw sir, kasi ganahan ka, muto. Amo, sorbi. Mayor. Wala pa ko. Undecided pa, okay lang. Undecided. Ano yung suot? Undecided. Thank you. Undecided. Tuloy tayo dito. Tingnan natin. Busy pa. Okay. Ayan. At medyo mataas na yung sorbi natin, no? At least may sorbi tayo dito. Tingnan natin dito kung mayroon pa tayong makuha dito. Sa Mintal tayo ngayon. Boss, okay lang, boss? Mayor, sorbi lang. Mayor sa Davao City. Kay Juan? Sorbi lang ni. Mayor. Ang vice ni mo. Ma'am, ikaw, ma'am. Vice. Basti, ikaw, ma'am. Mayor. Maura gyapon. Maura gyapon, sige. Sorbi lang ni mama. At least, karong Mayo. Sorbi lang din sa Mintal. Okay. Thank you. Salamat. Wala may butos pikas. Ha? Sir, okay lang, sir? Wala.
Kali si Kuan eh. Al-Abuha. Oh, alag si Soriano niya diri. Carlos, wala pa si Carlos. Tatay yapon. Salamat ah. Thank you. Yes, sorbi lang. Ma'am, okay lang ma'am, sorbi lang ma'am. Ma'am, okay lang ma'am. Thank you. Koy, okay lang Koy. Sorbi lang ni. Ha? Mayor sa Davao City. Ay, 230 pa rin. Oh, ang vice nimo. Ang bayis na ko pulo. Ay, basti. Basta ikaw, boss. Mayor. Parehas lang. Duterte yapon solid sa tatay din. Ulit kayo. Oh, shout out sa Kuan. Dua. Ulit kami, Duterte. Duterte pa Kami sa rin. Duterte. Solid sa tatay din yapon diri no. Ay, alangan. Tatay ko. Mubutar naman lang kuha ng buang. Ha? Ito na lang, Judmi. Sige, salamat. Sige. Sabi lang ha, thank you. Salamat. Boss, sorbi lang ni boss. Mayor. Solid. Ah, solid yapon. Pagay pumunta na boss. Hindi mo dapita. Solid yapon. Mayor ni. Magani na mo ang kuwan din ni You know? Duterte. Sige, salamat ha. Tara. Thank you. Okay, sir. Kasama tayo. Gulayan, dirita. Ah, pa-exit naman natin ano. Dito. Nanam to diri. Ma'am, okay lang ma'am. Mayor rin ma'am, mayor sa Davao City ug Vice. Mayor rin mo. Okay lang. Survey lang. Mayor. Duterte. Ang Vice nimo. Duterte. Kaste, oh, ikaw sir. Duterte. Duterte. Oh. Ikaw ma'am. Survey lang. Duterte. Solid yapon eh. Okay. Duterte isa dua tulo. Okay, survey. Sa Mintal, isa, dua, tulo. Thank you. Mama. May, ikaw may. Uy, survey lang. Thank you. Undecided pa. Undecided. Okay lang eh. Survey lang, Mayor. Mayor Davao City. Duterte. Ikaw, sir. Mayor. Duterte lang po. Oo. Ang Vice. Duterte yapon. Walang gyapon. Magama lang gyapon. Sige. Survey lang din sa Mintal. Survey lang ni. Isa pa nga YouTube mo, sir. Lakbay pangarap. Pangarap. Oh, ha? Survey lang ikaw, sir. 30 gyapon. Magama gyapon eh. Pwede mo tanaw sir, maservice sa likod. Okay. Ha? Thank you. Ito, pwede ito dito. Kasi muna silang buwan. Survey lang. Ma'am, survey lang. Sa Mintal. Survey lang. Mayor, Vice. Mayor ni mo, boss. Ha? Mayor. Registro po, sir. Oh, okay lang. Ikaw, survey lang. Makabuto. Butante. Ma'am, ikaw, ma'am. Alanganin pa. Dili ka buto. Thank you. Ha, sunod na lang. Ha? Kaya butante lang. Okay, thank you. Ayan, no. Dito tayo. Tingin tayo dito. Ah, dito. Sir, okay lang, sir? Kayo survey lang. Mayor sa Davao City. Digong, ikaw, tay. Ang Vice. Baste, ha? Magama. Okay. Sulit yapon. Okay, thank you. Napa dari? Pwede dari? Nauna nga para na sa mga naibalatian Eh, ha. ay, sus. Para na sa mga tiguan ha. Okay lang. This is for Survey lang, okay lang. Survey lang. Mayor. So, inom na o EXM. Vice. Ako si Mario Pindugo. May buhay sa EXM. Ah, si Vice mo. Maka. Undecided pang Vice. Ang Mayor mo sa tatay. Undecided pang Vice ni ate. Okay ra? Undecided. Thank you. May, okay lang, may? Parang tando ay. Mayor. Ha? Sa mayor ni mo, sa imo. Para sa Mayor. Alanganin pa. Okay lang. Thank you. Ito tayo. Ante sa service tayo dito. Sa Mintal. Ayan. Wala na dito. Ayan, siguro mag-exit na tayo. Boss, okay lang boss. Kali-survey lang. Mayor sa Davao City. Kini mo. Bisa lang po kinakaw, boss. Ikaw, boss. Survey lang eh. Survey lang. Okay, yan bayad. Tayo sa okay ito. Magpabugnaw ta dire. Okay. Okay lang dire. Narito tayo. Ma'am, okay lang ma'am. Kali-survey lang. Mayor sa Davao City. Kali-survey lang. Mayor. Ang Vice. Ikaw ma'am. Ikaw koy. Okay lang. Sir, kali-survey lang. Mayor sa Davao City. Survey? Natay si Kwan, Bisyap, Tatay Digong, Nograles. Kakay digong ako. Ang Vice ni mo. Soriano, Baste, Alag. Basta lang. Baste, oh. Sige, magama. Survey lang niya. Ate, o si Kuya. Survey. Thank you, salamat.
Ito tayo. Sobi tayo dito. Okay na. At least, may ano tayo dito, nakuha na, no? Thank you, sir. Sir, okay lang, sir. Kayo survey lang, okay lang? Mayor sa Davao City. No comment ko sa political. Well, thank you. Huwag natin, no comment. Hindi tayo maka, ano. Tanong. Dito, okay lang? Okay lang, eh? Kalisurvey lang, dahil sa Davao City, Mayor. Siyempre, ang atong amahan, kanila. Tatay. Ikaw, ma'am. Pareho rami. Parera, ang vice. Vice. Mura gyapon. Ma'am. Suyano, Baste, Alag. Baste. Baste, yapo. Parera, yapo ni. Masa, sir, oh. Survey lang, survey. Oh, Survey. lisod pod no. Thank you, Asa ang second mo? Ano? Si Tatay Yapo, si Baste. Ang imong kan ba ang second mo? Lakmay Pangarap sa YouTube. Pangarap YouTube ka? Ha? Tanawa na mo ha. Shoutout diri sa, may tindahan nyo diri sa Mintal. Lindsay Bless. Okay. Shoutout diri. Ayan o, Lindsay Dev Beauty Care Online Store. Pwede sila online. Ayan. Dito sa Mintal. Shout out. Shoutout. Sir, salamat ha. Salamat. Thank you. Salamat. Sir, okay sir? Kaya lang, Mayor sa Davao City. Disim gyapon. Disim gyapon, Tatay gyapon, magama. Solid. Solid si Tatay ug si Baste dito, Mintal. Thank you. Thank you. Ayan. Tingnan natin Ginasudlan. kung may oras pa tayo dito. Katong ginasudlan. Ayan o. 4:20, wala na. Wala tayong oras. Sa highway na tayo. Kaya dito tayo, balik na tayo sa ating area. Wala na. Ayan o. Dito tayo nag-calye service sa may Mintal Public Market. Ayan, meron tayong mga nakuha na butante. Ma'am, okay lang ma'am. Calye service lang, Mayor sa Davao City. Mayor. O Vice Mayor. Nanay na pili. Bishop, Tatay Digong, Carlo. Duterte. Ang imong Vice. Duterte, mag-ama. Sige. Survey lang sa may Mintal. Thank you. Ma'am. Thank you Calye survey lang ni. Ma'am, okay lang ma'am. Calye survey lang. Mayor sa Davao City. Okay, thank you. Wala na. Wala tayong ano dito. Exit na tayo siguro. Wala tayong mapili dito. Wala nang butante. Meron pa man pero busy sila. Okay, ito na. Ito na yung resulta natin dito sa Mintal. At ayan. Kapag survey na tayo dito. Ito na yung ano natin. Ihapin natin. Bilangin natin. Ito si Kubos 0. Wala. Mintal tayo. Mintal. Sa Mintal tayo. Uy, wala na nga itong one. Mintal pin. Nabi? Bilangin mo natin. Bilangin natin. Wala na nagdaan. Bilangin natin. Mintal tayo. Yan o. Mintal. Ito 0. Si Kubos, Tatay Digong. Ito si Tatay Digong. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36, 37. 137 kay Tatay, ito kay Nograles, wala, 0 si Nograles. Ito may decided tayo, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ito yung ano natin sa Mayor. Ito naman sa Vice natin. Ito si Soriano, 0. Ito kay Tatay Digong, 5, 10, 15, 20, 25. Ay, kay Baste 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 5, 10, 15, 20, 25, 30. 132. Ito kay Baste. Yan. At ito kay Alag, dalawa lang kay Alag. Undecided, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, yan ang resulta natin sa Calye survey dito sa may Mintal. Yan. Shoutout dito sa Mintal. Thank you.